like, share, and subscribe. Tiding! भलायकी मागचे एक बहु बरी रिवाज आमचे ते कोंकणी क्रिस्तावामध्ये भलायकी मागचे विशिंग गुड हेल्थ हॅपीनेस प्रॉस्पेरिटी काजार वेळार जोड्यांक आणि आज जोड्यामध्ये कया हांगा आसा ओके गुड सो आज देवान रियाना आणि अविनाशाक 2 वर्सां उपरांत 3 वर्सां 2.5 years या एक बाळकाक फोव केला नांव कितें आसा एन्झा रुयल मोंतेरो A stands for Avinash, correct? R stands for Rihanna. A stands for Anita, correct? R stands for Richard. आता कार्लो गेल्यांक हांवें हांगा इन्क्लूड केलें मोंतेरो गेली काय आत एन्झा रुयेला मोंतेरो सो ग्रेसी आनी ग्रेसी न्ही एंजेलिन आसा आम्ब्रोजी आसा वय सो एवरीबडी इज इन्क्लूडेड ते खंय तावन काडले गोतून म्हाका जेमिनी तावन काडले की चॅट जीपीटी तावन काडले की आनी मस्त आसात न्ही बट वॉट यू डन इज बेस्ट आनी मोगाचें उडास तोरा एवरी नेम इज इम्पॉर्टंट फॉर ए पर्सन हर एक मनशाक नांव मोलादीक आनी तें नांव आज मात्र न्ही सरकारी संवसाराच्या अखेरी पर्यंत त्या मनशाक त्या नांवातावन वळखतात समजतात आतां आमचो एकलो फ्रेंड आसलो कॅरिस्मॅटीक एकलो विगार याजाक न्ही तो ताजे लागीं मागोवंक सांगल्यार तो कितें विचारता त्या मनशाचे तितलेंच आनी तो कितले पयस आसूं न्ही तो मागता आनी सांगता ह्या मनशाक अहलेली पिडा आसा अहले कितें की ताका जिवाक आमी ते एक्सप्लेन करचें म्हणून ना कित्याक नांव देवान दिल्लें संवसाराच्या अखेरी पर्यंत आनी हें नांव ह्या बाळाक तांणी सोदुल्लें जावन असो पुरो चिंतिल्लें जावन असो पुरो देवानच पवित्र आत्मे वरवीं तें नांव ह्या जोड्यांक दिलां आनी आज हें बाळशें हांगासर ह्या पाळण्यांत आसा स्पिरिच्युअल इफेक्ट्स ऑफ बॅप्टिजम तुमकां उडास करचें बाप्तिजम वरी कितें जाता आमी वन एक आन्सर करया एक आमी क्रिस्तांव जाता वॉट हॅपन्स वेन वी आर बॅप्टायज बाप्तिजम वरी क्रिस्तांव जाता ताचे पयले सैंबाच्या पाताक द ओरिजिनल सिन इज वायट अवे हे आमचे बवर्ताचे जाता सेकंड थर्ड पवित्र सभेचे सांदीण जातात शी बिकम्स द मेंबर ऑफ द चर्च मेंबर फोर्थ गॉड कथना इले चिंता वय एक नाव मेळटा शी बिकम्स अ नेम मागीर पवित्रात्मो ताजेर आसा आनी पवित्रात्मो हांचे वयर आसलो पवित्रात्मो तस्सो पवित्रात्मो ताकाय सांबाळटा आनी आसता न्हू ताजी राखण आवय बापाय मात्र न्ही पोदन मोदन मात्र न्ही स्वामी जेजू क्रिस्त ताका सांगात आपोवन व्हरता ही विल accompany her till her the last breath of her life तादेकोर मोगाचें न्हू स्पिरिच्युअल इफेक्ट्स ऑफ दी बॅप्टिजम एक नातू एन्झा रुयेला एक दीस सारता खंय रिचार्डा लागीं आबा आतां आब वय मो बेजार जाता गे ना कितें म्हळ्यार काळें केला केस पुरो आब म्हूण आपूंक जायना अर्दो आब म्हूण पळयात हय आबा म्हाका बॅप्टिजम म्हणल्यार कितें तें अर्थ म्हणून ताका रिचार्ड म्हणालो अळे तूं जल्मतना आमी एक रूख आसले आमच्या कुटुंबांत एक रूख आसलो तूं जल्मतना त्या रुखाक कितें येता आनी एक वी हॅव ए फॅमिली ट्री इजंट इट आनी एक फोंटो आब सकयल आसता वयर फोंडा बॅप्टिजम जातना कितें जाता we become the branch of the tree of God देव एक व्हडलो रूख रिचार्डा बरी हय व्हडलो रूख आनी त्या रुखाचे सांदे आमी जाता आनी आज अविनाशाक आनी रियानाक हू इज द बिग बॉस कोण आज
वय कित्याक म्हणटा बिग बॉस म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार भुरगे शी इज अ लिडर नाव कशें म्हळ्यार भुरग्यांनी रडचें केदाळा वय खंयच्या वेळार दिसाक रातीक राती कितल्या वरार 2 वरां रडचे 2 वरां रडटना अविनाश धांवन येता खंय दूद दूद म्हूण सोदता बळशाक दूद दिचें ना आवय कितें करता रियान डायपर सोदता वय आनी अनिता ब्लँकेट हाडटा ताका आतां हांगा येयलें थंड सर्ड न्ही रिचर्ड पळोवन रावन पळयता ते ताका जोड काडलें म्हळ्यार पुरो वस्तू हाडल्यात आनी काय हाडूंक आहा सो शी बिकम्स अ लीडर आनी कॉल्स एवरीबडी कम कम आय एम द लीडर यू कम आनी आमी भुरग्याक हातान धरता भुरगे हसता खेळटा केदाळ आवय बापाय लागीं दिता आमी भुरग्याक उडास तरा तुमी केदाळ भुरगे रडता आनी सुसू करता न्ही घे दिता हांव पाटी ताच्या पयले हसतना खेळटना वी टेक केअर ऑफ द चायल्ड सो वी वॉन्ट आवर चायल्ड टू बी हॅपी अँड कंटेंटफूल ऑलवेज त्या देखून न्हू हांगासर आमी जमल्या चड वेळ कन्न हांव लास्ट 1 मिनट एक राय आसलो राय आसलो रायाच्या घरा मुखार एक व्हडलें गार्डन आसलें ब्युटिफूल गार्डन वॉज देर लॉट ऑफ फ्लावर्स आनी राय एक पुटी वॉकिंग येताना पळयता थंयसर एक नवें झाड आसा ल्हान झाड तातूंत एक ब्युटिफूल फूल बरें सोबीत फूल आसा तें सोबीत फूल आनी तो म्हणटा त्या गार्डनरा कळ्ळें हें नवें झाड आसा फूल आसा ताका सांबाळ तूं तो गार्डनर कितें करता वचून ताका इल्लें पोशन पुरयलें करता बरें करून उरता आनी ताजे वयर एक मोर घालता ही पुट्स अ सील ऑन दॅट तांदूळ काले बरयता दीस बिलोंग्स टू द किंग दीस बिलोंग्स टू द किंग आज इगर सुमातान एक सील घाल्या आमच्या एन्झा रुवेलाचे वयर कितें म्हणून शी बिलोंग्स टू जेजूक शी बिलोंग्स टू द कॅथलीक फॅमिली शी बिलोंग्स टू द कॅथलीक फोल्ड शी बिलोंग्स टू गॉड त्या देखून आज तुमी संतोष पावचे तुमी मात्र न्ही बळशाक पळोवचे देवी आस्ता न्हू त्या बळशाक सांगता व्हरून येता पवित्रत्व सांगता आसता आनी एवरी वन इज असायन्ड विथ एन एंजल उडास तोरा आमकां हर एकल्याक देवान कितें दिला बडवो दिला राखण बडवो सांगता आसता आमच्या थोडे फावटी एक्सिडेंट जाताना काले जाताना आमी म्हणटा देवान म्हाका सांबाळ्ळें म्हाका खंय जावन म्हणजे लग्गी आसलो ताका मार जालो तो देवान म्हाका काय केला सांबाळ्ळें कित्याक राखण बडवो आमच्या सांगता आसा आमची भवर्ताची सत आमी इसरोवचे नाका देव आमच्या सांगत आसा पवित्रत्व आनी राखण बडवो सदांच आमच्या सांगत आसा त्या देखून आज ह्या भोव सोबीत ह्या घडयेच्या वेळार हांव बरें मागता आनी बरें मागता पोदोर मोदोरनीक आवय बापायक आनी आजो आनी आजयेक कित्याक भवर्त दिवचे कोणें आवय बापाय बिजी आसतात लॅपटॉपार बिजी असतात रिचार्डाक लॅपटॉप आसा गे ताका लॅप मात्र वय त्या लॅपार टॉप कोण आता एन्झा रुवेला ताजे लॅपटॉप तेंत त्या देखून तुमचे लॅपटॉप तुमी दवरा तुमचे बाळकाक दिया रिचार्डाक आनी अनिताक तांचे लॅपटॉप तेंत ग्रेसी आसा त्या देखून आय विश देम ऑल द बेस्ट मे द लॉर्ड ब्लेस द कपल and the child and all of us. Thank you. देव बरें करूं. फादर सुपर आमचे हात फ्री आसात आमकां सक्तांक बरें करून हासेजी दिली आबाक मांयक मागीर आवय बापाय सक्तांक सो थँक यू सो मच फादर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन ऑल युअर मिशनरी वर्क्स